ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्रीं गीता देवीं नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्री भगवान उवाच श्लोक नंबर 33। अथ त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। এখানে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কিন্তু তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে তোমার স্বীয় ধর্ম এবং কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপ ভোগ করবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পিতার পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। হরি বল।